Well, so we are starting with motion in 1D PYQ discussions. First question, from 1 to 10, are you having any doubt? From 1 to 10? आठ থেকে 10 এর মধ্যে পহলা वाला ডাউট है তুমি বলেছো অলরেডি हमको একটা First question बोले person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. So average velocity का definition क्या है? What is the definition for average velocity? Is total displacement by total time. ये ना डिस्टेंस दिया हुआ है x, उसका वेलोसिटी कितना है v1. So time taken for the first part is distance by speed. Uniform motion है यार. Time taken for the second part is distance traveled by v2. बस average velocity क्या होगा? दिया हुआ है v ना, हम लोग को दिया हुआ है v. That is equal to total displacement is x plus x 2x x by v1 plus अब लोग थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं इसको उधर लेके आते हैं इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा x by v1 plus x by v2 equal to x plus x 2x by v. अब सब में से x कैंसिल कर दो c मिल गया आंसर. सुनना है? So basic definition अगर हम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा तो हम लोग समझ नहीं कर पाएंगे. ठीक है? Be very careful. जब भी एवरेज वेलोसिटी बोला हुआ रहेगा इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेकंड थर्ड रहेगा शब्द फोर्थ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा फोर्थ इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिल यू आर हैविंग अ डाउट. दैट मींस योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैज गॉट प्रॉब्लम्स. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम 30 into 4 only. इट ಮುಂದೆ ಶುರು just answer me a question. This question 4 says that Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1 and on other days when the escalator works तब उसको कितना टाइम लगता है t2. तो मुझे बताओ अगर escalator चल रहा होता है and she also runs up the escalator तब टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा. राइट? क्यों? क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा. राइट? सो यूज दैट कांसेप्ट कि जब राइट लेट द वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर बी v1, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर बी v1. ठीक है? v1, then can I say it is L by t1? हाँ या ना? नहीं, L by t1 होगा. नहीं, sorry, L by t2 होगा. L by t2 होगा. क्यों? अच्छा. क्योंकि generally every day she takes t2 time. She takes the escalator and the escalator keeps on running. So it takes t2 time, right? Our velocity of Preeti v2 is L by এটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে এটা v1 v2 এটা 2 v2 আর এটা v1 দিয়ে যাবে মানে एक्चुअली doesn't matter যা কিছু লেখা যায় doesn't matter কিন্তু দেখতে একটু ভালো লাগবে আর কি আলোচনা. তো এটাকে v2 করে দিচ্ছে এটাকে v1 করে দিচ্ছে. ক্লিয়ার? এবারে বলছে যে টাইম টেকেন বাই পার্ট টু ওয়াক আপ অন দ্য মুভিং এসকেলেটর. তাহলে সেটা আমরা টাইমটাকে t ধরে নিচ্ছি. রাইট? তাহলে আমি বলতে পারি on moving escalator the velocity is actually v1 plus v2, yes, which is equal to L by t. We need to find out this t. एक t का बाय करते हैं. राइट? तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं. v1 क्या है? L by t1. v2 क्या है? L by t2 equal to L by t. तो L कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल कर दो. 1 by t1 plus 1 by t2 equal to 1 by. तो निकालना क्या था हम लोगों को?
t कितना है ये निकालना है, राइट? सो ऑब्वियसली एलसीएम लेने से t1 t2 पर t1 plus t2 equal to 1 by t है, so t will be equal to t1 t2 by t1 plus, ठीक है? Now see, these are some sums from where you have to remember the final answer. क्या ना? ये आगे वाले बोले सी MCQ exams are not testing your ability to solve problems. They are testing how fast you can solve a problem. And if you don't remember a few things, basic things, you will not be able to calculate fast enough. তাড়াতাড়ি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে রিমেম্বারিং সিচুয়েশনটা কি জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে, whenever one object moves on another moving object, the total velocity of the object becomes velocity of the object plus velocity of the moving platform, moving platform এর velocity, ঠিক আছে? তাহলে সেটা করে থাকলে আমরা डायरेक्टली এটা ইকুয়েট করে we can take up the answer. বোঝা যাচ্ছে এটা? Yes. Next 1 4 হয়ে গেছে and up to question number 10 10 এর ডাউট আছে, 10 এর আগে আর কারো কোনো ডাউট নেই, 9 এর আগে আর কারো কোনো ডাউট নেই, সলভ হয়ে গেছে, ডান। ওকে, question number 10 is the next doubt. 10 টা কি বলেছে? এটা কি হলো? এটা ডাউট কেন? হ্যাঁ, a wheel completes 2000 revolutions to cover a distance of कितना? 9.5 किलोमीटर. So the diameter of the wheel is, एक व्हील जब एक बार रोटेट करता है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? आंसर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सो डायमीटर निकालना है, सो आई कैन से दैट number of revolutions into pi d. You know pi d is the circumference, right? So number of revolution, this is question number 10. Number of revolutions into pi d is the total distance covered. Distance, so n दिया हुआ है 2000, pi is, you know pi is pi, d and distance is how much? 9.5 kilometer, 9500 meters. আমরা যদি মিটারসে আনি তাহলে 9500 মিটারস হবে, ঠিক আছে? তাহলে b কত হবে? 9500 ইনটু, আচ্ছা ইনটু কিছু হবে, সরি ডিভাইডেড বাই 2000 into 22/7. इसका कैलकुलेशन करना है, it will be nearly 1.5 meter, nearly 1.5 meter. हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? इधर कैलकुलेशन नहीं कर पाए, सब कैलकुलेशन तो मैं कितना 47.5 है, इसमें से कैलकुलेट करके नहीं, तो पाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो वहां से मिल जाएगा। हो गया? अप टू 10 क्लियर? अच्छा, टेल मी 11 to 15 what are the doubts you are having? Question number 11 to 15. 11 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 11. लिसन, 11 हो गया? बोल क्यों नहीं रही हो? जोर से बोलना ताकि सुनाई दे। क्वेश्चन नंबर 11 ए सेज, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जब पढ़ना है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट 3rd and 8th seconds are 20 meters per second and 0 respectively. इसका मतलब क्या? t1 equal to 3, v1 equal to 20, t2 equal to 8, v2 equal to, क्या निकालने बोले हम लोगों को? What is the definition for average acceleration? Delta v by delta t means v2 minus v1 by डाल आंसर निकालना है, ये आपका आंसर क्या था इसमें? बहुत विराट किसी से डाल दे होगा सेटा 12। अच्छा 12 का ভালো क्वेश्चन, 12 তে ভালো লাগে। 12 তে কার কার হয়েছে একটু বলবেন? How many of you have done 12? Very good actually, আর কেউ করতে পারেন 12, তাই তো? So let's do question number 12. আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে
তোমরা তোমরা क्वेश्चन नंबर 31 देखो 31 क्वेश्चन नंबर 31 हां उतना मुझे गया नहीं ना जस्ट 10 सेकंड लगेगा 10 सेकंड आई टोल्ड यू 10 सेकंड टू रीड अ क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो और देखो वो तुमको पता है या नहीं है so JEE 2021 is giving NEET 2019 question or NEET ना कौन का 2019 ना कौन का NEET 2017 question yes they are repeating questions be very careful well okay এটা হয়ে গেছে আমি এটা দেখলাম বলি আরো দিলাম আর দুটো একই কোশ্চেন দিয়েছি সময় জায়গা নষ্ট করে দিয়েছি এটাই দেখানোর জন্য যে they are repeating questions NTA doesn't have enough questions left okay আচ্ছা so এটা হয়ে গেছে let's go for question number 12 so all the PYQs are important be very careful and exactly identical question মানে আলাদা কোশ্চেন না একদম exactly identical question repeat করেছে হ্যাঁ question number 12 this is an important question what does it say थोड़ा ध्यान से सुनना it says a toy car charge q moves with on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field due to the force q its velocity increases from 0 to 6 meter per second माने say we have started observing it at a what was the velocity and due to the QE force you know F equal to QE obviously it will experience acceleration तो उसका speed क्या होगा बढ़ेगा increase करेगा right so it increased to a velocity of कितना 6 meter per second लेकिन इसके बाद कुछ चेंज हुआ क्या चेंज हुआ थोड़ा ध्यान से देखो at that instant माने which instant when it reaches the point v 6 meter per second at that instant the field direction of the field is reversed क्या फोर्स इस साइड लग रहा था मतलब पहले फोर्स इधर लग रहा था लेकिन v के बाद क्या हो रहा है फोर्स किधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो अब क्या होगा उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा घटेगा keep this in mind okay at the instant the direction of the field is reversed the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field so under the influence of this field car continues to move for how much time 2 more seconds so मुझे बताओ 2 more seconds will it keep on traveling like this now comes the actual thing so you need to analyze motion with uniform acceleration very carefully ठीक है मुझे एक चीज बताओ if I throw a ball in the vertically upward direction does it keep on moving here एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फिर क्या करता है राइट क्यों होता है ऐसा because the acceleration due to gravity is in the downward direction but I am throwing the particle in the upward direction isn't the same thing happening after b the body is moving towards the right but the acceleration is towards the left मतलब इसका भी एक पॉइंट आना चाहिए जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा अच्छा मुझे एक चीज बताओ मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज किया सामने फोर्स এর ম্যাগনিটিউড আমি চেঞ্জ করেছি বোর্ডটা এদিকে ওদিকে রাখলে থাকলে হবে না ক্লাসে এসে বসার জন্য না পরের দিন থেকে যাদের খাতা থাকবে না আনসারস গুলো লেখা বা সলভ করা থাকবে না আমি তাদেরকে ক্লাস থেকে বার করে দেব বলে রাখলাম এন্ড আই মিন ইট ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বি থেকে ওদিকে যাচ্ছে চার্জ বডিটা towards the right but we have done what we have reversed the direction of the force did I change the magnitude of the force magnitude of the force remains same so the magnitude of acceleration will also remain same so if we took 1 second to achieve this velocity of 6 meter per second how much time will it take to come to rest अगर पहले वो 1 सेकंड लगाया था 0 से 6 मीटर पर सेकंड रीच करने के लिए वेलोसिटी 0 to 6 मीटर पर सेकंड रीच करने के लिए
तो अभी वो कितना सेकंड लगाएगा? This thing I asked the question, that's why. How many of you could figure out कि 1 सेकंड बाद वो रुक जाएगा? कोई सोचा था? नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा, so you have to ask the question to yourself कि 1 सेकंड लगा था उसको 0 से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आने में, तो उसको रोकने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन ये टाइम के बाद कितना टाइम के लिए वो मोशन में है? 2 सेकंड के लिए। मतलब क्या होगा? वो आएगा थोड़ा देर सामने, वेलोसिटी 0 होगा and then it will turn back. Can you understand this? अब obviously A से B जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस में वो रेस्ट पे आएगा, बिकॉज़ एक्सेलरेशन को हम लोग सेम ही रख रहे हैं। फिर वहां से क्या होगा? वो मुड़ जाएगा, मुड़ के 1 सेकंड बाद तक वो वापस ऑब्वियसली B पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज लाइक द मोशन अंडर ग्रेविटी। तुम बॉल को थ्रो किया, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। इज दैट क्लियर? अब लेट्स डू द सम quickly. Now you know how to do the sum. Right? Hello. So what we need to do? We need to find out the average velocity and the average speed. So average velocity is total displacement by total time. Now see, Vm was 0, Vv was 6, time taken was how much? 1. So can we find out the distance S? S is equal to V. तो पहले acceleration भी चाहिए ना, acceleration नहीं मालूम है, so acceleration is gb minus va by t, माने 1 second, right? So 6 minus 0 by 1 is 6 meter per second square. This was the acceleration, right? डाले displacement पता होगा, s equal to 0 ut plus half 6 380 square 3 so 3 मतलब A to B the distance is 3. बाकी कैलकुलेट करने का जरूरत है? This is a MCQ, remember you don't need to solve everything. बोला मुझे आज से this is a MCQ, you don't need to solve everything. You can clearly understand ये 3 होगा तो obviously ये भी 3 होगा और वापस आने वाला भी 3 होगा. So total displacement कितना बोलेंगे? A से वापस यहाँ तक आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 3. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ इनिशियल है, फाइनली वापस यही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 3. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 9. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 3 plus 3 plus 3, right? Length of actual path. So what will be the V average? V average is equal to 3 by 9. Why? Because sorry. 3 by 3. Total time is 3 seconds now. Total time of motion term 3 seconds. Then 3 by 3, which is 1 meter per second. And average speed is 9 by 3. Total distance is 9 divided by total time is 3. That is 8 meters per second. কিন্তু আমাদের কাছে কি এত সময় আছে যে ইকুয়েশন সলভ করে বার করব? আইডিয়ালি সেটা করা উচিত। আইডিয়ালি তুমি বইয়ে যখন সলিউশন দেখবে বা কেউ যখন করে দেবে তোমায়, তখন এটাই করবে যে এই ইকুয়েশনগুলো ut plus half at square এখানে ইউজ করবে, আবার এখানে ইউজ করবে, আবার এখানে ইউজ করবে, করে বার করবে। কিন্তু এই যে কনসেপ্টগুলো, এই কনসেপ্টগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই যে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অ্যাক্সেলারেশনের ম্যাগনিটিউড সেম আছে, তাহলে কতটা সময় লাগবে জিরোতে আসতে, সবাই কিন্তু আনসারটা দিল, কিন্তু তার আগে কি এই জিনিসটা কেউ ভেবেছিল? সো সলভিং দ্য সাম ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, হাউ কুইকলি এন্ড হাউ মাচ लेस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन यू डू टू कंप्लीट द सम, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज सॉल्विंग सम्स। যত তুমি সলভ করবে তত দেখবে তোমাকে আর পেনটা কম দিতে হচ্ছে, মাথাটা বেশি চাপ চলছে। আর যত কম সলভ করবে তত দেখবে তোমার পেনের কাজ বেশি করতে হচ্ছে, মাথা অতটা কাজ করছে না। কারণ সেই জিনিসগুলো চেনা না, অচেনা জিনিস। যত জিনিসগুলো চেনা হবে তত তোমার মাথাটা তাড়াতাড়ি কাজ করবে, আর যত অচেনা জিনিস হবে তত উইল প্রসেস স্লো। কি বলা মজা আছে? সো উই হ্যাভ টু নো দ্য থিংস, আর যদি জানতে হয় তার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? নেক্সট, এটা হয়ে গেছে, তাহলে সবাই বলে আসছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, question number 13. It says assertion a body is momentarily at rest at the instant
momentarily at the rest মানে তার আগে বা তার পরে মোশনে ছিল কিনা সেটা বলেনি। if it reverses direction মানে যেখানে রেস্টে আসছে সেখানে যদি ডিরেকশনটা কি করে শোন না reverses the direction তাহলে কি হবে ও if it reverses the direction আচ্ছা আর কিছু বলেন রিজনটা হচ্ছে body cannot have acceleration if its velocity is 0 at the given instant এটা তো বুলশিট জানি আমরা কেন না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কেন velocity 0 বলেই তার acceleration 0 হতে হবে এর কোনো ব্যাপার আছে না when I throw a body in the upward direction কি হয় at the topmost point momentarily 0 velocity তে আসে তারপরে আবার মোশন শুরু করে so it changes the direction তার মানে assertionটা true but the reason is obviously false actual reason টা হচ্ছে a body is momentarily at rest at the instant if it reverses the direction it is because when it reverses its direction the velocity obviously changes so if velocity changes there has to be an acceleration opposite to the direction of its initial velocity if a body reverses its velocity changes right तो वहां पर एक acceleration होना ही पड़ेगा there has to be an acceleration and if it changes reverses its direction इसका मतलब acceleration उसका initial direction में था या opposite था okay sir go for the next question अच्छा 14 एंड डाउट है काट question number 14 well question number 14 के बोले से velocity is given by v equal to 4t into 1 minus 2t then find the value of time at which the velocity is maximum v equal to maximum change so you have to use the concept of maximum इसे यूज करो नहीं just maximum minimum होता है भाई मेरा 1 सेकंड है अच्छा ठीक है देख लेते हैं तो v एयर एक्सप्रेशन क्या है 4t minus 8t square that if we differentiate this with respect to time dv dt will be 4 minus 8 is a 16t you know for maximum minima the first order differentiation has to be written as 0 therefore 4 minus 16t equal to 0 so t equal to 1 by 4 second right तो अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये टाइम पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2v minus dt2 is equal to 0 minus 16 so that is less than 0 implies maximum अगर ये greater than 0 होता तो ये मिनिमम একদমই দেখাবো রাইট আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম প্রথমবার দেখাচ্ছি বা অনেকের মধ্যে প্রথমবার দেখছে এটা বলে সেজন্য আমি এটা বোঝালাম যে ম্যাক্সিমাম কেন বলছি এই সেকেন্ড স্টেপটা ইজ নট এট অল রিকোয়ার্ড ফর MCQ ঠিক আছে আনলেস ইউ গেট টু ডিফারেন্ট ভ্যালুস অফ t এখানে একটা t পেলে এই স্টেপটা করার দরকারই নেই but if you get two different values of t which may be possible in some numerical then you need to check for which value of t this is coming out to be less than 0 का मतलब मैक्सिमम है और अगर कहीं पर greater than 0 होगा तो उसे क्या बोलेंगे मिनिमम ठीक है दिस इज द थ्योरी ऑलराइट मैक्सिमम में थ्योरी টা বোঝা গেল এখানে नेक्स्ट क्वेश्चन 14 এর পরে 15 আছে 15 এর आंसर একটা কারেক্ট হবে না কারণ রং আছে 15 টা একবারই বলি আমি 15 এর কোশ্চেনটা একে সলভ করেছে আর आंसर পেয়েছে একটা অপশন অপশন এ টা পেয়েছি আচ্ছা না সেটা হবে না বলছি এটা হয়ে গেছে শালা রাব্দেস এটা হয়ে গেছে সবার को मानी छोड़ दिया भाई ओ अच्छा इसका आंसर वही ए होगा ऑप्शन ए 14 का आंसर है ऑप्शन ए है ये आया था क्वेश्चन 15 look at this question number 15 is not a difficult sum it's an easy sum but it's a little confusing সেজন্য একটু ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারব কি বলছে a ball is thrown upwards with a speed u from a height h above the ground so this is height h above the ground and the ball is thrown vertically upwards with a velocity how much u from this point bola cheka ki jigesh kore the time taken by the ball to
hit the ground back. Given data কি দুটো h আর u, আর কোনো given data নেই, আমরা শুধু একটা ডেটা এক্সট্রা এর মধ্যে ঢোকাতে পারি, সেটা অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। g টাকে এর মধ্যে আমি ইনসার্ট করতে পারি, ঢোকাতে পারি, আনসার, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে পুরো টাইমটা চেয়েছে, তাহলে এই বডিটাকে if I throw in the upward direction, first it will go up and then it will come down, right? So I split it up into two parts, one for the upward journey, another for the downward journey, and I add up the two time. बस এটাই করতে হবে, আর কিছু ঠিক আছে। তো ঝটপট করে ফেলা যাক। For upwards journey, please don't write these things when you are doing MCQ, ঠিক আছে? এটা আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য লিখছি, এত ক্যালকুলেশন কিন্তু MCQ করে শেষ করতে পারবে না। So for upwards journey क्या हो रहा है, देखो initial velocity u है and at the topmost point velocity is how much? 0. At the topmost point velocity is 0, right? So if we use v square equal to u square, अच्छा v square equal to u square मतलब टाइम चेंज ना, ताले को बता तो v equal to t minus इसको t1 लेते हैं। So t1 का वैल्यू क्या आएगा, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, राइट? তাহলে t1 equal to কত আসবে, u by তাহলে सेकंड वाले का तो वो रूट 1 नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है सेकंड वाले में हम लोग को कुछ डाटा मालूम नहीं है। हां तो सिर्फ मालूम है कि ये वाला हाइट h है और इसके ऊपर ये चढ़ रहा है, लेकिन कितना हाइट तक चढ़ रहा है वो भी मालूम नहीं। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं वो कितना हाइट तक ऊपर चढ़ रहा है, how much height it is going up. So let's say this height which is going up be h1, ठीक है? ताले we can also write v square equal to u square minus 2g h1 for the upward journey. Final velocity কত, তাহলে what is the value of h1, right? Now for downwards motion, tell me the total height it is falling is how much, h1 plus h is h1 plus h, ये वाला h1 और नीचे वाला h, तो h1 is how much, u square by 2g plus h is the total height it is falling. And for the downward motion initial velocity is how much, 0. Initial velocity is equal to 0. So we know that h is equal to half g t2 square, तो जो ऊपर से नीचे गिरेगा ut plus half gt square হবে, u का 0, তাহলে কি হবে, h is equal to half gt2 square। तो हम लोग को t2 निकाल देना है, h मालूम है, ठीक है? तो जैसे निकाल लेते हैं u square by 2g plus h is equal to half g t2 square, 2g LCM ले लेते हैं, u square by plus 2gh is equal to half g t square. So 2 और 2 cancels, sorry t2 square. So t2 क्या आएगा, t2 क्या आएगा, u square plus 2gh by g square पूरा का root over, that is u square plus 2gh root over by g. Did I go wrong anywhere? Huh? So what is the answer? Final answer कितना है बताओ? हाँ। अब तो use minor. Well, so what is the total time? Total time कितना होगा? कौन सा कहना है? So the total time is t1 plus t2. t1 is u by g plus t2 is root over of. So this is the total time. এটা একটা অপশনে নেই, অপশনগুলো আজকে উল্টো পাল্টা দেওয়া আছে। ওই সি এরটা হবে সি এর আর ডি এর কম্বিনেশন, ডি টা ইউ বাই জি আছে আর তার সঙ্গে সি টা একসঙ্গে অ্যাড হবে, তাহলে আনসারটা হবে। এটা কোনোটা আনসার ঠিক নেই একটা ছিল। ওকে
t equal to 2 कहाँ है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 equal to 2 का करना क्या है? दीक्षा बोल रहा है दीक्षा क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा बोलो हाँ বলেছে যে the x and y coordinates of the particles at any instant और কি বলে দিয়েছে x এর ভ্যালু আর y এর ভ্যালু respectively where x and y are in meters and t is in seconds the acceleration of the particle at t equal to 2 seconds ये बोला है ना right these are displacements along x axis along y axis so velocity along the x axis will be dx dt so इसको differentiate करेंगे तो क्या आएगा 5 minus 4t right और acceleration अगर चाहिए so dv dt minus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन y भी है ना उसको भी देखना पड़ेगा ना होगा 10 vy will be equal to t and dy dt which is equal to 10 इसके बाद and ay is equal to dt সেটা কথা হবে differentiation of a constant is 0 so obviously the acceleration is तो ये -2 का क्या करना है? -2 क्या Find the acceleration t equal to 2 seconds. that is superfluous data you don't need it ये तो क्वेश्चन है वही तो अगर एक्सीलरेशन देखो अगर एक्सीलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता मतलब यहाँ पर t का कोई एक्सप्रेशन होता तब वो 2 हम लोग को डाल के वो वैल्यू निकालना समझा आंसर आ गया आंसर तो -5 है राइट सो सब जगह में अगर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एक वैल्यू के लिए तो कैसे चलेगा concept ये है कि acceleration is second order differentiation of displacement and velocity is first order differentiation of displacement তারপরে যদি p এর উপর dependency থাকে you put the value of t and get your answer so as simple as that ठीक है next hello 18 তারপরে কি হবে একটু বলো 17 हो गया 17 হয়নি ডাউট আছে আচ্ছা क्वेश्चन नंबर 17 টা কবে চল কর তাড়াতাড়ি क्वेश्चन नंबर 17 টা কি বলেছে a body is projected vertically upwards and the time acha this is a nice question etu suno etu mon diye suno this is a very good question JIPMAR is actually a very elite test mane obviously it's like NEET kintu JIPMAR এর কোশ্চেন গুলো খুব ভালো ভালো দিচ্ছে আমি দেখলাম লাস্ট ইয়ারে medical entrance test Pondicherry medical entrance test state medical entrance acha so a body is projected vertically upwards the time corresponding to এখানে একটা ছোট্ট শুধু মানে এরর আছে সেটা হচ্ছে এখানে বলেছে a body is projected vertically upwards the times listen to it very carefully the times corresponding to height h while ascending and while descending are t1 and t2 respectively then the velocity of projection will be এটার মানেটা কি বলতে পারবে আমাকে একটু অঙ্কের মানেটা একটা বলকে ওদিকে ছোড়া হচ্ছে তারপরে কি বলেছে t1 আর t2 টা কি एग्जैक्टली यही रॉन्ग এখানে কোশ্চেনটা কি বলেছে তো এক্সপ্লেইন করতে হবে না ও বলেছে যে আপওয়ার্ড মোশনে যাওয়ার সময় t1 টাইম লেগেছে আর ডাউনওয়ার্ড মোশনে আসার সময় t2 टाइम লেগেছে राइट तो t1 t2 क्यों देगा वो नहीं देगा ना
वही चीज तुमको रीड करना चाहिए था और तुमको फिर से रीड करना चाहिए। तुम এটা বলে ঠিক কি বলেছো সেটা হচ্ছে if there is a height h in its path বডিটাকে উপর দিকে সরা হয়েছে বডিটা যাচ্ছে উপর দিকে in its path height h টাকে উপরে যাওয়ার সময় ক্রস করছে t1 টাইমে और फिर যখন নিচে আসছে তখন ক্রস করছে t2 টাইম। समझ में? सो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा रॉन्ग है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता a body is projected vertically upwards the time instants corresponding to height h তখন সবাই এটাই ভাবে तो सभी नहीं था हां तब सम क्यों नहीं समझा सभी नहीं आता टाइम इंस्टेंट्स बोल दिया जाता तभी तो समझ में आता ना कि ये एक टाइम इंस्टेंट है और वापस आते वक्त और एक टाइम इंस्टेंट। Could you understand me? Question is how to solve the sum. They are asking you to find out the velocity of projection with which it is projected. All right? Answer? आंसर नहीं माना ठीक है यस मैच हो गया मतलब आपका डिवाइड होता है t1 উপরে t2 নিচে একই अरे t1 উপরে t2 নিচে যদি হয় সেটা কি আলাদা আলাদা ভ্যালু হতে পারে? वो नहीं हो सकता पर समय नहीं आएगा তাহলে আর এটাই তো যাবে না আমি অঙ্ক বুঝে কি आंसर মিলে গেছে অঙ্কটা যদি একটু আলাদা করে দেয় তাহলে উল্টে যাবো উল্টেলে হবে না। হ্যাঁ মোশনের হেল্প নিয়ে করা যায় কিন্তু এটা ম্যাথমেটিক্স এর হেল্প নিয়ে আরো তাড়াতাড়ি করা যায়। ম্যাথমেটিক্স মানে লুক এট দিস কেয়ারফুলি এই হাইটটা তো একটা আরবিট্রারি হাইট ওটা কোনো কন্ডিশন মেনশন করা নেই যে এইটা হলে তখনই এই হাইটটা h হবে যে কোনো একটা হাইট নিয়ে নিয়েছে তাহলে I can write down the equation h equal to ut minus half this valid for any height h yes or no है ना ताले when the height this height is h then it should satisfy this equation will be satisfied both for t1 and for t2 tell me yes or no any equation if this equation represents the height of the body at any time instant then for h this h equal to this h this equation should be satisfied by both t1 and t2 because वही time instant पे वो same height पे है ना डॉट टाइम का वही टाइम इंस्टेंट is that clear दोनों satisfy करना चाहिए so can I say that this equation is a quadratic equation whose two solutions are t1 and t2 yes or no now you know if alpha and beta are the roots of a quadratic equation then alpha plus beta हम लोग निकाल सकते हैं और alpha beta निकाल सकते हैं take the help of that it will solve the sum in very fast देखो यहाँ पर if I simplify this is 2h equal to 2ut minus gt square ताले gt square minus 2ut plus 2h is equal to 0 this is a quadratic equation जिसका दो रूट क्या-क्या है t1 और t2 so can I say t1 plus t2 is equal to minus b by a that is 2u by g and t1 t2 is c by a that is 2h by g अब देखो कौन सा हम लोगों को चाहिए which one is needed t1 plus t क्या निकालने बोले हैं what do they want what is the question u तो यहाँ पर तो u नहीं है ना तो इसका कोई काम नहीं है हम लोगों के पास कहाँ u है so obviously u is equal to g into t1 plus t2 by कि ना वो मोशन तो यूनिफॉर्म ना है मोशन तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट কি বলেছে অ্যাক্সেলারেশন তো ইউনিফর্ম অলসো তো একটাই অ্যাক্সেলারেশন করছে সেটা যদি আমি এইখান থেকে আবার ইকুয়েশনটা নতুন করে লাগাই মোশনের জন্য তাহলে প্লাস সাবজেক্ট স্কয়ার হবে আমি যদি একদম ফার্স্ট থেকে শেষ অবধি একটাই ইকুয়েশন লাগাই তাহলে সেটা ভ্যালিড হবে সেটা তো সবসময় অ্যাক্সেলারেশন ইনটু গ্র্যাভিটি ডাউনওয়ার্ড ছিল অ্যাক্সেলারেশন কি নিজের ভ্যালু বা ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ করেছে ডিরেকশন চেঞ্জ করেছে সেটা করেনি আমরা যখন হ্যাঁ মোশনের ডিরেকশন চেঞ্জ করেছে সেটা বাদ দাও অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু বা ম্যাগনিটিউড বা ডিরেকশন তো কিছু চেঞ্জ হয়নি ওটা তো সবসময় সেমই ছিল তাহলে ইট ওয়াজ কন্টিনিউয়াসলি ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেটেড মোশন আমরা অঙ্কটা করতে ভালোবাসি দুটো আলাদা আলাদা পার্টে কেন যখন আমাদের আলাদা আলাদা পার্ট
টাইম বা আলাদা আলাদা পার্টে ডিসটেন্স দরকার পড়ে তখন আমরা আপওয়ার্ড জার্নি আর ডাউনওয়ার্ড জার্নিটাকে কি করি ব্রেক করে তখন আমরা অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি একটা পার্টের জন্য নেগেটিভ করি আর একটা পার্টের জন্য পজিটিভ করি আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ব্রেক করে করি কিন্তু পুরোটা যদি একটাই মোশনের ইকুয়েশন লাগাতে চাই সেটাও আমরা লাগাতে পারি why because all through the journey the acceleration does not change its magnitude neither its direction এগুলো বুঝা গেছে so you can always write a single equation for its total movement পুরো মুভমেন্টের জন্য সিঙ্গেল ইকুয়েশন লাগাতে হবে অলরাইট is this clear এই অঙ্কটাই যদি আমরা নরমাল মেথডে করতে যেতাম তাহলে খুব বড় হয়ে যেত প্রথমে এই পার্টের জন্য লাগাতে হতো ইকুয়েশন তারপরে আবার এই পার্টের জন্য আলাদা করে উপর থেকে নিচের জন্য আলাদা করে ইকুয়েশন লাগাতে হতো তারপর আবার কোরিলেট করতে হতো অনেক সময় তার থেকে একটা ইকুয়েশনে डायरेक्टली অঙ্কটা খুব তাড়াতাড়ি সলভ করা যাবে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার হয়েছে এটা question number 17 done answer कौन सा हुआ option b is the correct answer b is the correct answer 17 এটা আচ্ছা 18 টা কি আছে 18 টা হয়েছে সবার नहीं हुआ 18 কাটা হয়নি ये नहीं want मतलब ये question number 18 it says that the two cars P and Q starting from a point at the same time question number 18 it says two cars P and Q starting from the same point P और Q दोनों same point से start कर रहा है and says in a straight line and their positions are represented by x p क्या है at plus bt square और xq क्या है ft minus t square बोला है at what instant of time do the cars have same velocity obviously displacement দেওয়া আছে মানে velocity কি হবে sorry dx velocity of the p will be dx dt dx dt माने a plus 2bt and dq dt माने dxq dt will be f minus 2c তাহলে এটা equal to এটা বলে দিয়েছি so just equate them a plus 2bt equal to f minus তাহলে t is equal to f minus a by 2 taken common b plus 1 right option D next question 19 what is it 19 right let's go for question number 19 it what is it सारा सिंपल है उतना टाइम कौन से लिखा है सम सॉल्व कर एक समय से करने जाओगे तो सारा दिन निकल जाएगा ना question number 19 question number 19 says a particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to vx equal to see this is our important sum we're teaching something new vx equal to beta x to the power minus 2n ठीक है 19 question number 19 आज का जो क्लास है बाहर चलेगा अच्छा where beta and n are the constants and x is the position of the particle the acceleration of the particle as a function of x is given by so you know when velocity is given as a function of displacement the acceleration को generally कौन सा मेथड से हम लोग लिखेंगे नहीं acceleration का फॉर्मूला क्या है डिविडिटी है ना तो टाइम है क्या यहाँ पर नहीं इसको करके राइट तो जब टाइम नहीं रहता है व्हाट वी डू वी मेक अ स्मॉल चेंज वी से dv dx into dx this dx dt is nothing but velocity so this becomes v dv dx so acceleration is v dv dx so you need to find out dv dx then you need to multiply the given expression with v to get the acceleration is that clear so let's find out dv dx dv dx কি হবে minus 2n beta x to the power minus 2n minus 1 did I write correctly ঠিক আছে তো আমি ফর্মুলাটা এবারে আমাকে কি করতে হবে
we have to find out acceleration. So what is the value of acceleration? V dvdx. So that is minus 2n beta into x to the power minus 2n minus 1 into v. Beta ki? Beta into x to the power minus 2n. That if I simplify this, yes, minus 2n beta square x to the power minus 4n. কোনটা অপশন হচ্ছে না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোঝা গেছে এটা? তো খেয়াল রাখবে যখনই দেখবে অ্যাক্সিলারেশন বার করতে বলেছে but there is no sign of time anywhere, the first thing that should click your mind is this: acceleration is v dvdx. All right, next কোনটা ডাউট আছে? আগে থেকে কিছু করেন না नहीं আর কিছু করেন না হ্যাঁ বলো তোমরা 28 টাও এই ফর্মুলাটা দিয়ে হবে v dvdx. Write 28 with v dvdx. বলেছিলাম write 28 with v dvdx তাহলে করতে পারবে, ঠিক আছে? Just a hint. Listen, সামস গুলো অ্যাটেম্প্ট করবে বিকজ এর পরেই অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্ট সামস গুলো আসছে, যে ধরনের সামস গুলো আসার বেশি চান্স আছে পরীক্ষায়, এগুলো বোঝা আছে? সো নেক্সট ক্লাস উই কমপ্লিট দিস অ্যাসাইনমেন্ট। আর WPP 2 টা আমাদের বাকি আছে, আমি WPP 2 এর আনসার গুলো বলে দিই তোমাদের। नहीं लाए सो तो 1 2 3 4 का आंसर लिख सकते हो ना बाकी में वही करेक्ट WPP 2 টা পাওনি পিছে মেটে দিয়ে দাও একটু মার্ক আউট করে নাও WPP 2 এর আনসার গুলো WPP 2 এর আনসার গুলো একটু মার্ক আউট করে নাও ঝটপট অ্যাসাইনমেন্টটা না থাকলে খাতায় আনসার গুলো লিখে রাখবে ঝটপট 1 এর A 2 এর C 1 এর A 2 এর C 3 এর C 4C 5C 6 Delhi 7 Ahmedabad तुम लिख नहीं लिया हो गया 8 Ahmedabad 9 Ahmedabad 10 Delhi 11 Delhi 12 C 13 C 14 A 15 Delhi 16 A 17 A 18 Delhi 19 C 20 C. Yes, that will be all for today.